Hello po, ito yung order nyong damat. Ito yung order number. Ito yung item. Check natin. Okay naman, lalagyan natin ng karton. Pasok ka na daw, welder, Noah. Welding mo yung 50 floor. Weldingin mo daw yung lagay ng aircon sa 50 floor. Sa gilid, sa 50 floor. Teka boy, ilalaway ko. Teka boy, 20. Teka boy, 20 times daw. Lalaway ko. Teka boy, 20 times daw yun. Teka boy. Talon daw agad sa 20 times 20. Maganda, hindi mo na siya ni-replay na ako eh. Para mag-isip na mag-isip. Lolokohin ko. Teka boy, rekta daw 20 times yun. So ayun, ganito na lang yung video. Ayan. Oo. Ganito na lang, fragile na lang.